तीन दो और दीजिए। बीस 25 है 80 तक पूरा हो जाएगा। 20 बचेगा हर बार में हो जाएगा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فإن عثر على إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. तलबा शोर ना करे, एक मिनट तलबा शोर ना करे, खामोश बैठे। इन्ना इज़न लमिन ज़ालिमीन ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. दूसरा सवाल। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. بسم الله الرحمن الرحيم. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. तीसरा सवाल। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون. الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا إليهم رسلنا. الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا. الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. 172। ये 171 थे, अब 172। नाम याद नहीं है। कारी अब्दुल्ला साहब से गुजारिश करूँगा, कारी अब्दुल्ला साहब से, कि किसी तालिब इल्म से कहें कि यहाँ से चाय का कप उठा लें और उसकी सफाई हो जाए। किसी तालिब इल्म से कह दें, किसी तालिब इल्म से, दारुल उलूम सुलेमानिया के किसी तालिब इल्म से कह दें। यहाँ से भी ले लो, यहाँ से।
शोर गुल ना करें, खामोशी से सब अपना अपना कप जो है तालिब इल्म को दे दें, वो उठाकर बाहर रख देंगे। शोर गुल ना करें। खामोश रहिए, खामोश। आप लोग मेहमान रसूल हैं, अपने अफ़ाल से और किरदार से उसका सबूत पेश कीजिए। और आप लोग मेहमान की हैसियत से यहाँ आए हुए हैं, इसलिए अपने किसी भी कौल और फ़ेल से कोई तकलीफ़ न होने पाए इसकी कोशिश कीजिए। सवाल कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लौला किताबुम मिनल्लाहि सबक़ लमस्सकुम फ़ीमा अख़ज़्तुम अज़ाबुन अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लौला किताबुम मिनल्लाहि सबक़ लमस्सकुम फ़ीमा अख़ज़्तुम अज़ाबुन अज़ीम। इज़ तलक़्क़ौनहु बिअल्सिनतिकुम लौला किताबुम मिनल्लाहि लौला किताबुम मिनल्लाहि सबक़ लमस्सकुम फ़ीमा अख़ज़्तुम फ़ीहि अज़ाबुन अज़ीम। फ़ीमा अख़ज़्तुम अज़ाबुन अज़ीम। फ़ीमा अख़ज़्तुम अज़ाबुन अज़ीम। इज़ तलक़्क़ौनहु फकुलू मिम्मा गनिमतुम हलालन तय्यिबन वत्तक़ुल्लाह। फकुलू मिम्मा गनिमतुम हलालन तय्यिबा वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। फकुलू मिम्मा गनिमतुम हलालन तय्यिबा वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू या अय्युहन नबिय्यु कुल लिमन फ़ी अयदीकुम मिनल अस्रा इन यअलमिल्लाह। या अय्युहन नबिय्यु कुल लिमन फ़ी अयदीकुम मिनल अस्रा इन यअलमिल्लाहु फ़ी क़ुलूबिकुम व इन युरिद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। 176 आ जाएं, 177 और 178 करीब आ जाएं।